शय मसीह की, हर शय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के बुलंद नाम में आपको सलाम और यहोवा का सबत आप सबको मुबारक हो। दुनिया का नूर प्रोग्राम के साथ हारून खान, मारिया खान, हैना जोशुआ और डैनियल हाजिर हैं। यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं जो कि आदिल मुनसिफ है। शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के जो हमारा मुहकम किला है, और शुक्र हो कुव्वत के लिबास पाकरू के लिए भी। आसमानी बाप से आप तमाम सुनने वालों के लिए सलामती की दुआ है। खुदावंद खुदा हम सबको अपने परों के साया में छुपा कर रखें और हम जान देने तक भी अपने खालिक व मालिक के साथ वफादार रहें। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पैदाइश उसके 27वें बाब में से पेलोठे की बरकत के बारे में मजीद सीखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स आस्क होली स्पिरिट टू बी आवर स्ट्रेंथ एंड आवर गाइड। Please take a reverent posture and Daniel will pray for us today. Let us all join in prayer together. Dear Abba Yahweh, thank you for all your love and all your blessings. Thank you for the blood of Yeshua HaMashiach and the strength of your Holy Spirit. Lord, as we have gathered on your Sabbath day, please bless us all, heal who are sick, and stretch out your arms for those who need you. Please be with everyone who are sitting exams. Lord, as we learn from your word today, please give us your wisdom to understand it and to become your obedient children. In the name of Yeshua Mashiach, I ask and pray. Amen. पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और 29वीं आयत। लिखा है कि कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। Genesis chapter 27 verse 29 says, Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Amen. तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार की किरणों से, तेरे प्यार की किरणों से हर सिमत उजाला है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। मेरा फिदिया बना है तू, मेरा इफ़्ज़ी हुआ है तू। मेरा फिदिया बना है तू, मेरा इफ़्ज़ी हुआ है तू। मेरा इफ़्ज़ी हुआ है तू। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। तू जान से प्यारा है, मेरे दिल का सहारा है। मेरे दिल का सहारा है। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। तूने प्यार किया मुझको, तूने माफ किया मुझको। तूने माफ किया मुझको। तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार
निराला है, तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है, तू बोझ उठाता है, दुखों से छुड़ाता है, दुखों से छुड़ाता है, तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी रहमत अबदी है, तेरा प्यार निराला है। पिछले सब्त को पैदाइश के 25वें बाब में हमने सीखा कि ईसाऊ ने थोड़े से खाने की वजह से अपने पहलोठेपन के स्टेटस को हकीर जाना और उसे याकूब को दे दिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो 26वें बाब की 34 और 35वीं आयत हमें बताती हैं कि ईसाऊ ने जिन औरतों से शादी की वो भी उसके वालिदैन इसहाक और रिबका के लिए वबाल जान हुई। लिहाजा हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईसाऊ गैर जिम्मेदार, खलंडरा और एक सेल्फिश नौजवान था और वो हरगिज अपने माँ बाप के ताबे ना था। अब 27वें बाब में हम देखते हैं कि इसहाक जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी आंखें भी कमज़ोर हैं और उसको इल्म है कि वो अब शायद ज़्यादा अरसा जिंदा ना रहे, वो ईसाऊ को जो बड़ा बेटा है उसको बुला कर कहता है कि ईसाऊ उसके लिए खाना तैयार करे ताकि इसहाक उसे खाए और ईसाऊ को बरकत बख्शे। पैदाइश उसका 27वां बाब और उसकी 3 और 4 आयत। तब इसहाक ने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं, सो अब तू ज़रा अपना हथियार, अपना तरकश, अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। आमीन। Genesis chapter 27 verses 2 to 4. Then he said, Behold now, I am old, I do not know the day of my death. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and make me savory food, such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Amen. और रिबका इसहाक और ईसाऊ की इस गुफ्तगू को सुन लेती है। रिबका जो खुदावंद की तरफ से मिली उस प्रोफेसी को भी जानती है जो इन लड़कों की पैदाइश के वक्त हुई। रिबका ईसाऊ की आदतों से भी वाकिफ है और ये भी जानती है कि इसहाक अब बुजुर्ग हो गया है और उसमें शायद डिसर्नमेंट की, इम्तियाज करने की सलाहियत कम हो गई है। सो रिबेका टेक्स चार्ज ऑफ द सिचुएशन। वो तमाम मामले को अपने हाथ में ले लेती है और याकूब को कहती है कि खाना मैं तुझे पका कर दूंगी और तू अपने बाप के पास जा और उससे पहलोठेपन की बरकत खुद ले। गो के याकूब ऐसा करने से घबराता है। 11वीं आयत में लिखा है, तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई ईसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। लेकिन रिबका एडमेंट है, वो बजिद है कि याकूब उसकी बात माने। सो याकूब अपनी माँ के कहने के मुताबिक ईसाऊ के कपड़े पहनता है और खाना लेकर इसहाक के पास चला जाता है। और इसहाक को भी शक तो जरूर होता है और वो याकूब से सवाल भी करता है कि वो कौन है। उसका जिस्म भी टटोलता है और उसकी खुशबू भी पहचानने की कोशिश करता है, मगर बच्चों होता वही है जिसकी पेशन गोई खुदावन ने कर दी थी। आइजक proclaims the blessing of the firstborn for Jacob. पैदाइश उसका 27वां बाब 27 से 29 आयत तक। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और ज़मीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुकें। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। Genesis chapter 27 verses 27 to 29 say, And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing, and blessed him and said, Surely the smell of my son is like the smell of a field,
which the Lord has blessed. Therefore may God give you of the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Amen. اور یعقوب پیلوٹھےپن کی قیمتی پریشس برکت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جب عیساؤ شکار سے واپس آ کر اپنے باپ کے لیے کھانا لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوا، بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، the damage was done. عیساؤ بہت غصہ کرتا ہے، بہت روتا ہے، اور یعقوب پر اس سے پیلوٹھے پن کا حق لینے کا الزام بھی لگاتا ہے، مگر کچھ حاصل نہیں۔ عیساؤ کے رونے اور گڑ گڑانے پر اسحاق عیساؤ کو برکت تو دیتا ہے، مگر عیساؤ پھر بھی یعقوب کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے اور اسے مار ڈالنے کا منصوبہ باندھتا ہے، اور ربکا ایک دفعہ پھر یعقوب کا دفاع کرتی ہے اور اسے اپنے بھائی لابن کی طرف چلے جانے کا حکم دیتی ہے۔ پیارے بچوں، خداوند کی مرضی ہے کہ ہماری زندگیوں میں خداوند کے کام اور اس کے ارادے پورے ہوں، کیونکہ خداوند خدا کو شروع ہی سے آخرت کا علم ہے۔ عیساؤ کی طبیعت، اس کے طور طریقے کسی بھی طور پر مناسب نہ تھے کہ وہ ابراہیم کی نسل کو ریپرزینٹ کرتا اور اسے آگے لے کر جاتا، سو وہ برکت یعقوب کو ملی۔ ہمارا کال اور ہمارے فعل خداوند کے فرمان کے مطابق ہوں گے تو ہی ہم خداوند کی برکت اور اس کے فضل کو حاصل کر سکیں گے، اور خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔ میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مسلوب، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، Hallelujah. چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، Hallelujah. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، ہو اندھیری رات میں نہ ڈروں گا، پیر اٹھاؤں گا، دل سے گاؤں گا، یسوع میرا منجی مسلوب، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، Hallelujah. چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، Hallelujah. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، جب کبھی آواز اس کی سنوں گا، اس سے کہوں گا تجھے سب دوں گا، یسوع میرا منجی مسلوب، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، Hallelujah. چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، Hallelujah. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، اپنی آنکھ اس کی طرف لگاؤں گا، ہاتھ میں ہے صلیب، جھنڈا ہے عجیب، یسوع میرا منجی مسلوب، چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، Hallelujah. چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، Hallelujah. نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں
تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سبوں پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں۔ خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔